नमस्कार, मैं हूं प्रीति और आप देख रहे हैं लिजम टाइम्स। खबरों में जाने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पुरुलिया में तृणमूल भाजपा में फिर से झड़प हो गई। बिजली गिरने से अब तक राज्य में 33 लोगों की मौत। एक सड़क दुर्घटना में एक महिला की मौत, 5 घायल। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 पर बरहमपुर के चूनापुर जंक्शन के पास रेत से लदे एक ट्रक और टोटो की आमने सामने से टक्कर हो गई, जिसमें एक महिला की मौत हो गई, 5 अन्य लोग घायल हैं। बरहमपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग 34 पर एक ट्रक और एक टोटो की आमने सामने टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 5 अन्य घायल हो गए। घटना बुधवार सुबह नेशनल हाईवे 34 पर बहरमपुर थाने के चूनापुर जंक्शन के पास हुई। सूत्रों ने बताया कि एक पुलिसकर्मी का परिवार नदिया के करीमपुर से बहरमपुर टोटो में डॉक्टर दिखाने जा रहा था। चूनापुर जंक्शन के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर विपरीत दिशा से आ रहे रेत से लदे ट्रक से टोटो के आमने सामने टक्कर हो गई। टोटो के यात्री लहूलुहान अवस्था में जमीन पर गिर पड़े। बहरमपुर पुलिस घायलों को बचाकर मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले गई, जहां कमला मंडल नाम की 62 वर्षीय महिला की मौत हो गई। गंभीर हालत में 4 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। আর দিদিকে ডাক্তার দেখাতে নিয়ে এসেছিলাম। ওই পালি গাড়িটা বদমাইশ করে মানে ঘুমিয়ে আসছিলেন, তো এমনভাবে মানে যে আমাদের সামনে হাই মেরে দিয়েছে। আমার মা দিদি ভাইটি মারা গেছে, তো তারা অসুস্থ। আমি ছুটি করে নিয়েছি, আমি করবো থানার হোমগার্ড করবো আছি, আর নদী থানার হোমগার্ড। তো ওই পালি গাড়িটা এত জোরে আসছে, ঘুমিয়ে আসছে, আমরা এত বাইরে চাপছি, তো আমাদের থেকে ঢুকে মেরে দিল। হ্যাঁ, কোথা থেকে আসছিলেন আপনারা? করবো নদী থেকে আসছি, বহরমপুরে গোবিন্দ ব্যারাজের কাছে ডাক্তার দেখানোর জন্য। মা দিদি কিসে আসছিলেন? অটো করে দিয়ে একদম আস্তে আস্তে আমাদের 30 থেকে অটো করে আসছেন? অটো করে আসছি, করিমনগর থেকে আসছি, করিমপুর থেকে। আর এই পালিঘাটে যাচ্ছেন ঘুমিয়ে আমরা বলছি মারলো, যত আমাদের গাড়ি বাইরে যাচ্ছে ওই সারে মেরে দিল। কি পিছন থেকে না সামনে থেকে মেরেছে? সামনে থেকে মেরেছে, খুব জোরে আসছিলেন মালিগাড়িটা। কজন ছিলেন গাড়িতে? আমার গাড়িতে মোট 5 জন ছিলাম, ড্রাইভার দিয়ে। কে কে ছিলেন? আমি, আমার মা, আমার দিদি আর ভাগ্নে। আমার দিদি আর মা অসুস্থ, আমি মানে কর্মথায় কর্মরত হোমগার্ড আছি, আমি ডিউটি করে আসছি। মাকে আর দিদিকে ডাক্তার দেখানোর জন্য আমি কোনো ছুটি পাইনি, মানে বছরে 24টা ছুটি পাই, তো এই ছুটি করে আসছে, আমার দেখার কেউ নেই আর। मंगलवार रात पुरुलिया कस्बे में तृणमूल और भाजपा से झड़प हो गई। भाजपा आरोपों से इनकार कर रही है। भाजपा विधायक सुदीप मुखर्जी का अनुसरण करते हुए कई भाजपा कार्यकर्ताओं ने मंगलवार रात तृणमूल नेता विभास रंजन दासों पर सड़कों पर हमला किया। विभास रंजन दास को खूनी हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद भाजपा कार्यकर्ता पुरुलिया सदर थाने के सामने पहुंचे। कई जमीनी कार्यकर्ताओं भी मौके पर पहुंचे। पुलिस के सामने दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई। देर रात तक शहर में अत्यधिक तनाव रहा। इस घटना में भाजपा पुरुलिया दक्षिण मंडल के अध्यक्ष सत्यजीत अधिकारी समेत 3 लोग घायल हो गए। समाचार एकत्र करते समय एक पत्रकार भी घायल हो गया था, उसका भी अस्पताल में इलाज चल रहा है। আমাদের কেউ এখান থেকে কেউ ফোন করে জানায়, তখন আমাদের এখানে যারা খাওয়া দাওয়ার প্রোগ্রাম করেছিল সেখান থেকে কিছুজন যায়, ছাড়া এসব করা হচ্ছিল, কিন্তু ঠেলাঠেলি হয়েছে দুঃখের মধ্যে। তারপরের মধ্যে হয়তো সম্ভবত পড়ে গেছে বা কিছু হয়েছে, সেখানে কিছুটা হয়তো ইনজুর হয়েছে পড়ে যাওয়াতে। তখন আমি সেটা জানিও না সম্পূর্ণ, যেটা পুলিশের বক্তব্য ইনজুর হয়েছে। হ্যাঁ, তো তাতে অভিযুক্ত করে আমার ভাই কাউন্সিলর পুরুলিয়া পৌরসভার এই এলাকার নির্বাচিত, পুরুলিয়ার সদরের এলাকার নির্বাচিত কাউন্সিলর, তাকে পুলিশ অ্যারেস্ট করেছে। এবং এটা পুরোপুরি নাটক তৈরি করে সাজানো প্রেক্ষাপটে, যেহেতু এই জেলায়
9টা সিটের মধ্যে 6টা হেরেছে। সামনে পৌরসভা নির্বাচন, আমরা শহরের 23টি ওয়ার্ডের মধ্যে 18টি ওয়ার্ডে লিড নিয়েছি। সামনে পৌরসভা নির্বাচনে মানুষ আমাদের পক্ষেই রায় দেবে, মানুষ আমাদের সঙ্গে আছে। তাদের এই দুর্নীতিগ্রস্ত বিভাগ দাস বা বাকি যারা আছে, তাদের এই দুর্নীতি দেখে মানুষ আজকে তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে পৌর এলাকায়। প্রচুর ভোটে আমাকে এখানে মানুষ আশীর্বাদ করেছে। কিন্তু সাংবাদিককে যে মারা হলো সে ব্যাপারে কি বলবেন? দেখুন, সাংবাদিককে কোথাও মারা হয়েছে বলে আমরা তো আজ পর্যন্ত কোনোদিন সাংবাদিকদের উপর কিছু করিনি। कोरोना काल में बहुत से लोगों के पास काम नहीं है। ऐसे में एटीएम सुरक्षा गार्डों ने असहाय लोगों के परिवारों को खास सामग्री सौंपी। असहाय लोगों के साथ खड़े होने के लिए एटीएम सुरक्षा गार्ड आगे आए। बुधवार को रूपनारायणपुर तृणमूल कांग्रेस कार्यालय में एटीएम सुरक्षा गार्डों ने क्षेत्र के असहाय गरीब परिवारों के लिए बाराबनी विधायक विधान उपाध्याय को खास सामग्री सौंपी। विधायक ने कहा कि सुरक्षा एटीएम के कर्मियों को हर महीने समय पर भुगतान भी नहीं मिलता है। हालांकि असहाय परिवारों के द्वारा इस तरह खड़े होने के लिए उन्होंने जो रवैया दिखाया है वो ईमानदार लोगों में ही देखा जा सकता है। उन्होंने ईमानदारी से उनकी मदद स्वीकार की। विधायक ने कहा कि अगर हम एक साथ आगे आए और एक दूसरे के साथ खड़े हो तो एक सुंदर समाज का निर्माण होगा। তখন ওরা আমাদের কাছে এসেছিল যে আমরা কিছু করতে চাই এবং ওদের এরপরে আমি আমার ভাবছি মোহাম্মদ আরমানকে এটা দেবেন। কি করলো আজ আমরা আমাদের রাজ্যে যতজন মানুষ আজকে অসহায় হয়ে পড়েছেন, কর্মজীবন বঞ্চিত করেছেন, মানে কর্ম হারিয়েছেন, তাদের পাশে একটু দাঁড়ানোর আমাদের চেষ্টা, যাতে তারা ভালো থাকে। বাড়িতে যেহেতু রয়েছে লকডাউনের মধ্যে, তাই তাদের পাশে আমাদের দাঁড়ানোটাই মেন উদ্দেশ্য। আজকে আমাদের মানে কর্ম রয়েছে বলে আমরা তাদের পাশে দাঁড়াতে পারছি। যতটুকু সামর্থ্য আমাদের মানে আর্থিক উপার্জনের, সেখান থেকে আমরা তাদেরকে সাহায্য করি। কি কি সাহায্য করলো? সাহায্য বলতে এখন যেটা মেন, বাড়িতে থেকে খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থাটাই আমরা করেছি, যেমন চাল, আলু, তেল, বিস্কুট বাচ্চাদের জন্য এইসব দিয়েছি। কার হাতে তুলে দিলাম? আমরা এখানে বিধানদার মাননীয় বিধান এমএলএ হাতে। করা কিছু হয়নি, যে যা পরিস্থিতি চলছে গোটা দেশের সাথে আমাদের পশ্চিমবঙ্গে, আমাদের এলাকাতেও গত বছর থেকে যেভাবে কোভিড চলছে, করোনা চলছে, আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে দিনকে দিন, আমাদের লকডাউন চলছে, তাতে মানুষের কাজের ব্যাঘাত ঘটছে, কাজ করতে পারছে না, খাবার অভাব পড়ছে। তা আমরা তো বিভিন্ন সংগঠন এবং আমাদের পক্ষ থেকে বিভিন্নভাবে আমরা মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে পৌঁছেছি। আজকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের এটিএম, যেটা একটু আগে আমাদের বিশেষটা বলছিল, যে এটিএমে ওরা 20-25 জন মতো আছে আমাদের সারানপুর ব্লকে। তো তারা যে এগিয়ে এসছে, গত বছরও করেছিল, এই বছরও আবার এগিয়ে এসছে, যে যদি তাদের দ্বারা কোনো মানুষের উপকার পায় তো তাদেরকে আমি ধন্যবাদ দিয়েছি। मानसून की शुरुआत होने से पहले ही बिजली गिरने से राज्य में कई लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य सरकार द्वारा सभी लोगों को सरकारी अनुदान दिया जा रहा है। तृणमूल अखिल भारतीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने बुधवार को बहरमपुर के हाटी नगर में बिजली गिरने से मारे गए लोगों के परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने मृतक के परिवारों को कुछ आर्थिक मदद भी दी। उन्होंने परिवार के साथ रहने की भी बात कही। अभिषेक बनर्जी के साथ जिला मंत्री सुब्रतो सहाय, विधायक सौमिक हुसैन और अन्य जमीनी स्तर के नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। वे बहरमपुर से जंगीपुर के लिए रवाना हुए, जहां वह बिजली गिरने से मारे गए 7 लोगों के परिवारों से भी मुलाकात करेंगे। সাইডে একটু সাইড হয়ে যান না দাদা, সাইড হয়ে যান না। পড়ে যাবে, এটা খেলা মেরো না। হ্যাঁ হ্যাঁ,
তার মেয়ে তার ছেলে ছোট কথা বলে এবং আমরা সারা বছর তারা বাড়ি কর্মসংস্থানে দাবি করেছি নিশ্চিতভাবে মুখ্যমন্ত্রীকে জানাবো। রাজনৈতিক নেতার ঊর্ধ্বে উঠে একজন সহমর্মিতার হাত আপনি বাড়িয়ে দিলেন, বাচ্চাটাকে বারে বারে জড়িয়ে ধরছিলেন। बेटी की नदी में डूबने से मौत की खबर सुनते ही पिता की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। परिवार के 2 सदस्यों को खोने के बाद पूरा परिवार शोक में है। यह खबर सुनते ही विधायक विधान उपाध्याय उनके साथ खड़े हो गए। विधायक की ऐसी भूमिका देखकर सभी लोग बहुत खुश हैं। डीवीसी फ्लड बैंक क्षेत्र में गत सोमवार को एक किशोर नदी में डूब गया। बेटी की मौत की खबर सुनते ही पिता की सड़क पर दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। बुधवार को विधायक विधान उपाध्याय ने फ्लैट बैंक कॉलोनी निवासी दिवंगत धीरज मंडल व पुत्र कृष मंडल के घर जाकर मृतक धीरज मंडल की पत्नी संपा मंडल और पुत्रियों के साथ मुलाकात की। उन्होंने हर समय उनके साथ रहने का आश्वासन दिया। ডাবল মোড়ে আচ্ছা কি নিয়েছিল কত টাকা লোন 50 সেটা লাস্ট কি এটা কে বলেছে ছেলে প্রথমে আমাদের মাইথনডাঙ্গে স্নান করতে যায়, স্নান করে ডুবে যায়। তার মৃত্যুর খবর পেয়ে তার বাবার সাথে সাথে হার্টফেল করেছে। তো সে কারণে আমরা সেদিনই আমাদের সারানপুর তৃণমূল কংগ্রেস থেকে আমাদের সারমান দায়রা এসেছিল। আমি আজকে বিশেষ সেই কারণে এসেছি এখানে, যেহেতু আমার এলাকায় খোঁজখবর নিলাম এবং যা দরকার পড়বে সব রকমের সহযোগিতা আমরা করবো। ফ্যামিলিতে কোনো কাজ করানোওয়ালা লোক নাই, সেটা আমরা বলে দিলাম, কথা বললাম। আমরা নিশ্চয়ই বর্তমানে তো কোনো অন্য জায়গায় কোথাও সার্ভিসের ব্যাপার নেই। আর ভদ্রমহিলা এখন অসুস্থ, মানে সুস্থ নয়, মানসিক সুস্থ নয়। তুমি একটু সুস্থ হলে আমরা মাসে কিছু ব্যবস্থা করবো পার্টির পক্ষ থেকে। তাছাড়া আগামী দিনে ওনার চাকরি আমরা একটা করবো। লোকালে প্রচুর ইন্ডাস্ট্রি আছে, প্রচুর হোটেল আছে, যে কোনো জায়গায় আমরা একটা কাজের যাতে সংসার চলে সেই ব্যবস্থাটা আমরা করে দেবো। परिवार के इकलौते कमाने वाले की बिजली गिरने से मौत हो गई। इसलिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर राज्य के 2 मंत्री ज्योति प्रिय मल्लिक और ब्रत्य बसु असहाय परिवार की आर्थिक मदद के लिए आगे आए। राज्य में बिजली गिरने से होने वाली मौतों की संख्या बढ़ती जा रही है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में बिजली गिरने से अब तक 33 लोगों की मौत हो चुकी है, जिससे प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। अकेले वसीरहाट अनुमंडल में बिजली गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई। वसीरहाट 2 प्रखंड के मटिया थाना के चैता ग्राम पंचायत के सादिक नगर गांव के 50 वर्षीय रियाज उद्दीन मंडल रविवार को अपने बरामदे में जाल बुन रहे थे। उसी समय अचानक बिजली गिरने से उनकी मौत हो गई। इस मौत से पूरे गांव में मातम छा गया। परिवार के इकलौते कमाने वाले रियाजुद्दीन की मौत से पूरा परिवार में मायूसी छा गई। इस खबर के बाद राज्य सरकार, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस महासचिव अभिषेक बनर्जी ने राज्य के वन मंत्री ज्योति प्रिय मल्लिक और राज्य के शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु के निर्देश पर बुधवार सुबह मृतक के घर का दौरा किया और पैसे सौंपे। और साथ ही दोनों मंत्रियों ने आश्वासन दिया कि मृतक परिवार के बच्चों की शिक्षा का पूरा खर्चा राज्य सरकार वहन करेगी। সর্বোপরি আমার অত্যন্ত শিক্ষামন্ত্রী বাক্য বসু রয়েছে, আমার এসডিও সাহেব রয়েছেন, রফিকুল সাহেব বলেছেন যে অত্যন্ত দুঃখ জানিয়েছেন এবং বলার দুঃখের দিনে মানুষের পাশে থাকাটা একটা বড় ব্যাপার। এটা মানব মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আজকে 32টা যে মারা গেছে, আমাদের বাজপুরে মারা গেছে, 32টা পরিবারকে কিন্তু সাহায্য করতে হবে। যেভাবেই হোক তাকে আর্থিক সাহায্য আর সরকারিভাবে আমরা চেক করে এই মোবাইল একটু আর্থিক সাহায্য সংগঠনভাবে করেছেন। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই পাঠিয়েছেন যেতে। আমি আমাদের অত্যন্ত প্রিয় আমার নেতা মন্ত্রী। আপনার রাজ্য সরকার দাঁড়ালেন, কি বলবেন? দেখুন, রাজ্য সরকার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সর্বতোভাবে এদের সঙ্গে আছেন এবং আমরা দলগতভাবে শ্রী অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বিমুখী সহযোগিতা করার জন্য আজকে এসেছি। দলের পক্ষ থেকে এবং মন্ত্রিসভার পক্ষ থেকে এখানে
আমাদের নেতা জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক এসছেন, আমাদের জেলা প্রেসিডেন্ট, আমি এসছি, এখানে আমার রফিকুল সাহেব আছেন, বর্তমান বিধায়ক এখানে ডিএম সাহেব আছেন, প্রাক্তন বিধায়ক, আমরা সবাই মিলে, সিরাজ ভাই আছেন, সবাই মিলে আমরা এখানে আজকে এই যে আমাদের রিয়াজউদ্দিন মণ্ডল প্রয়াত, তার স্ত্রী। आज के लिए बस इतना ही। कल इसी समय इसी चैनल पर फिर हाजिर होंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लिज्म टाइम्स। धन्यवाद।